Hmm. Okay, so good day. BSOA, BSTM1A, and BSTM1B students. Since we have cancellation of classes, no, and also we have multiple holidays, especially sa mga MW mga subjects, kulang na gid kita some time in order to finish the coverage for the prelim exam. So I am having this recording, no, and I will be sending it to you para uh, we do not need to set ano no schedules for what do you call this? Makeup classes. No? Tanawon nyo na lang at the most convenient time that you have. Okay? Especially nga nagabagyo pa, no? Problem ang online classes kung mag-makeup class magiging kita online. So all you have to do is listen na lang to the discussion, follow with the discussion kay masend man ko sa inyong notes. Okay? So hindi tinamad. Okay, you watch the video kay para kabalo no mag-answer during the exam. And of course, for personal na mga learning or practical reasons. So we are now in Module 3, Learning Module 3. So for the TTH schedule, kabalo na kamo sino ka mo, natapos na niya ang Module 2. For those nga MW, may half pa no nga wala natapos sa Module 2. Okay? So, sige lang, kay i-discuss naman na siya sapot, but amo na siya no, ang last or final learning module that we have in understanding the self. So now, no, since we already discussed about self-concept, no, konsepto na to, napagkilala na to sa kaugalingon ta. Tanawon ta naman, ano bala ang mga influences, no, sa culture or ang social environment naton, paano naga-influence on how we understand ourselves. Okay, or what is the influence of culture and social and society or of our social environment to our self-concept. Introduction. So the concept of the self is fundamental aspect of human identity. So na-discuss niya na. Let's now proceed here on lesson 1. Module 3, lesson 1. Tandaanan ninyo para hindi ka mamagtala. We have culture and the self. Cross-cultural variation in self-construct. So what does it mean? Ang kultura nato, no, it plays a significant role in shaping how individuals perceive and construct their sense of self. Okay? So, hindi tagid ma-separate ang isa ka tawo, no? Or ang self mo, no? Or ang pag-intindi mo sa kaugalingon mo, hindi mo na siya masipak sa kultura kung di ikaw nag-grow. Diba? Kung di ina-shape ang imo nga pagkatao. Example, no? As Filipinos, ang mga norms naton, ang mga usual na ginuubrata, the language we speak, mayari ginasaya influence sa kung ano man ang pag-intindi sa self ta. Okay, the concept of the self varies across cultures. Sa lain-lain yung mga kultura, may lain-lain man na silang konsepto sa pagkilala sa kaugalingon nila, leading to the diverse self-constructions and identities. So this module explores no cross-cultural variation. Anong kinalain-lain sa lain-lain nga kultura sa pag-construct nila or self-construction or what we call self-conception. Okay? So first, let's define the very important term, culture. Okay, what is culture? Culture is, of course, a system of human behavior and thought. No? Sistema sang pagpangabuhi or pagpamatasan, behavior, no? Human behavior in general, paano ba lang nag-act or nag-behave ang tao, pag paano pala nagapanumdum ang tao within this certain system. So, ang mga Pinoy bala, paano nag-act? How do Filipinos behave in comparison to Americans, no? Paano bala nila process ang mga lain-lain yung mga incident sa kabuhi nila. No? Ang kultura may ara man na influence. Example, kung naging successful ka, you are a Filipino, most probably you will attribute your success to your family, to God, because Filipinos are very religious, no? Maging successful, usually, mga pasalamat sa pamilya, salamat din, without my family, I will not become the person that I am today, di ba? Amo na, for me, amang speech, no, sa mga Pinoy. While on the other hand, no,
Kung Americans naman, usually focus sila sa ilang mga skills or attributes, no? Nga amo na yung ginatanaw nila nga amo nang rason nga naging successful sila. Without the hard work, no? Or without the ample time that I spent studying, wala ko gid ni nakuha nga honor, di ba mga amo na. So nagalain-lain sa katang kultura kung paano nila gina-process ang mga bagay-bagay, paano nila anong pag-intindi nila sa mga events or paano sila nag-act. Okay? So it's a complex whole which includes knowledge, nasulod na ng knowledge, mga pagpati, art, 'di ba? That is also part of culture, morals, ang mga gina-consider naton nga sala, pwede nga insakto para sa iban. Costumes, mga kustumbre, no, kung sa hiligaynon pa, and any other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. Therefore, tanan-tanan nga na-invent or created, gakatun-an mo, acquired, agreed on, what are the things that you agree on, what are the things that you agree as good or you agree as bad, no? What you believe upon, it is comprised or it is what comprises the whole culture. Example, how people dress, no? The use of sunglasses, no? It is a culture already. Respect for elders, 'di ba? Although generally in all culture, no, respect for elders is observed, pero makita nimo mas grabe ang pagtaha ang ginahatag sa iba niyang kultura sa mga tigulang. Ito gina-consider gid ang age as a hierarchy, di ba? Mas taas gid siya ang mas tigulang. While in other culture, regardless kung pilang edad mo, kung wala kay pataha, hindi siya pagtahaon. Okay? So, paying of taxes is also a culture na na-develop sa katauhan, no? And the concept of marriage. Okay? Now, let's discuss the concept of cultural identity. No? Identity and culture. Magsiling kita nga cultural identity, no? Ang kultura nagahatag na siya sa framework wherein doon naghatag siya mga basis, no, for us individuals to identify. Example, as a Filipino, no, I can identify as someone nga, unang example natin usually, hospitable. Kite, amo na siya ang cultural identity naton, no? It provides a framework kung diin it also influences kung paano natin ginaview ang kaugalingon ta. Okay? With particular social groups and define their cultural identity. Ang mga Pilipino, naga-identify kita as very religious or may hadlok sa Ginoo. So that also, no, ang ara nga cultural nga identity, nag-influensya man kung paano mo gina-perceive ang self mo. Ay tungod Filipino ko, ang mga Pinoy, no, they have a very good relationship with God, no? Or nagapati sila sa Ginoo, Christian usually ang mga Pinoy, amo man na no ang imo pag-identify sa self mo. Okay, nga isa ka man ka tawo nga may kahadlok sa Ginoo or very religious person. Okay? So people often develop a strong sense of belongingness based on the shared culture and characteristics, values and traditions that you have. So bisan sa pagkaon, 'di ba? If isa na ka mo sa abroad and you share the same ano no, ng the same characteristics, makita mo nga, hala naga-Tagalog man siya, bisan hindi mo siya kilala, no? You feel strongly about the person. Okay? Because you share uh, the same, no? Or you share cultural characteristics, values, and traditions. So, cultural identity can also play a central role sa pag-shape naton sa kung ano ang paglantaw naton sa self-ta or sa self-esteem ta. So, generally, no, we can see that in comparison to other or to European countries, kita mas nubo ang aton self-esteem, no, kung iatubang ta sa ila. Okay, kitungod sa history sang country ta, no, the state of our country, no, nga third world country kita. So ano gina siya na naga-influence gina siya on how we shape our self-concept and self-esteem. Again, we cannot truly separate ourselves from the culture where we develop our self-concept. So, naga-influence gina siya paano naton gakaintindihan or how do we see ourselves or how do we behave as an individual. So now, no, let's look at
the specific components ng kultura nga nag-influence sa pag-shape naton sang self naton or sang identity naton. First, we have the material components. Material components, of course, refers to materials, no? Tangible materials. Meaning, mga mahikap, mga materials na mga physical na things. Example, the way we, during graduation, no, common in the Philippines to wear barong Tagalog for men and Filipiniana, no, for women. Although mayroon nakita sang mga modern spin of the Filipiniana, still it is practice, no. That is a material component sa kultura. So it still influences how we do things, no, or ano ang mga bagay yung ginagamit, anong ginausar ta, okay, or ano ang mga ways naton sa pag-communicate. Okay? So, mga modern material objects which became part of the Filipino culture. Okay? Next, we have cognitive component. Now, on the cognitive component, ano naman niya, it pertains to the body of knowledge, skills, and other capabilities handed down from one generation to another. So, pwede, no, sa cognitive, since it pertains to the knowledge, skills, and other capabilities, pwede na nga, ang kilala gid no nga dish in the Philippines is adobo, 'di ba? So halos tanan niya household, no, kabalo magluto sina. So that is a cognitive component of culture. The food, no, ang pagkaon itself, ang adobo could be a material component. Pero ang knowledge sa mga tao kung paano siya lutuon, paano siya i-prepare, that is now a part of the cognitive component. What else, no? Parehas na si Apo Wang-od, if you know her, 'di ba? Very sikat internationally nga gindala niya until pila na siya 100 plus na siya. Kabalo siya magtato or ang the way nga pagtato no sang mga ancestors pa na nila no na gintudlo sa iya and until now gina-practice niya, that is a component or cognitive component of culture, 'di ba? That is a skill. Okay, and other pa nga mga capabilities. Pero included man sa cognitive component no of culture ang mga pagpati naton, such as ang belief naton sa mga aswang, sa mga manananggal, that is a cognitive component of culture, and that also influences the way we shape no ourselves. Okay, ang mga pagpati sa mga albularyo, 'di ba, sa mga hilot, that is also a cognitive component, no, belief system naton. Ang mga ano pa na, ang mga supernatural nga mga practices such as hindi mamaypay kang gabi, 'di ba? Cognitive component na siya. So example, mga pre-colonial boys were required to acquire skills of using arrow as part of their early training. So skills naman na siya. Nowadays, ang computer literacy, amo naman na yung isa sa mga skills nga not only in the Philippines but in the whole world no gina-encourage gid nga i-transfer no or i-pass down to the next generation. So, klaro na siya ang material and cognitive component. Now, we have the normative component. This also refers to what we call social norms, no? Ano ba lang mga expectation, ano mga prescription, no? Pareho pa sa bulong, anong gina-prescribe for us nga standard or amo ni siya dapat ang ginaobra nyo nga or amo ni siya dapat ang mga behavior nga gina-follow nyo, no? Example, how we talk and greet, no? May mga po and opo, paano kita nag-dress up, how do we spend our time, ample times, no? Ano ba lang norm? Okay, ang pagpangaluyag sa Filipino culture, paano? Those are parts of normative component. Okay? Baptism, ang kasalta, ano ang mga parties ng kasal, paano ba lagi nakandak ang kasal in a Filipino marriage. Those are normative component. Pagpamalayi, no? Mga normative component na siya. So, what are the prescribed or what are the basis or gina-consider nga standard behavior that governs the relationship of individuals in the society. Okay, so I hope that that is clear, no? The material component, the cognitive component, and the normative component of culture. So they all, no, influence how we shape ourselves. Okay? The way ta magsukbayo, the way ta ginakandak ang mga okasyon sa balayta, ano ang mga ginautrata, or anong mga practices naton sa kanya-kanya nga panimalay, no? Di may influence man na siya individually sa aton.
So now, let's go to the concept of construal. No? What is self-construal? It is a term that was coined by Marcos and Kitayama. So it refers to, italicized na siya dira, how individuals perceive themselves in relation to others. No? Paano mo balag na-perceive ang kaugalingon mo in relation to others? Particularly on your level of connectedness. No? How are you connected with this person? Or your level of separateness from others, no? But usually it is based upon the culturally shared assumptions. Okay? So paano na siya bisman, no? In self-construal, no? Paano ta balagi na perceive ang kaugalingon ta as are we similar with this person? No? Are we different with this person? And how? No? And usually, base sa kung ano nga kultura or sa mga shared cultural assumption. Example, we have generally what we call the collectivist culture, and we also have what we mean, what we consider as the individualist na culture, no? So, mabaliktad danay. So, usually, uh, countries such as China, Japan, and South Korea, no, they are also referred to as Eastern countries, no, or may mga Eastern culture. But on the other hand, Western culture, usually it refers to European countries or the United States, no. Usually sa mga Eastern culture, no, ma-observe natin ang ginatawag na collectivist or collectivism, wherein people tend to give more importance to groups and social relations. Okay? So, ginatagong example nga, kung may na-achieve ka, no, example, no, ng graduate ka, abe, ang ginatagaan emphasis ginada or importance, ano ba lang ang naging contribution sa community sa imo success, no? Though ang imo success, it's not just yours, 'di ba? Though it is the collective effort of the community nga nagaka-produce, no, ikaw nga isa ka naka ano no, person nga may achievement in the present. Okay? So hindi na all about you. It is all about the people around you, no, your family and the community. So Easterners or the countries who have collectivist nga culture, they tend to look after the welfare of their group, no? Ginaobra mo mga bagay para sa pamilya mo, ginaobra mo mga bagay para sa community mo. So individuals, the way we define the individuals in these culture define themselves in relation to the social group, no? Family, community, nation. So the self is interconnected with others, and the emphasis is group harmony, interdependence, and maintaining social relationship. So self-esteem, no, in these cultures are usually derived from one's contribution to the group and fulfilling expected roles within the community. Example, if you have a job, no, kung sa collectivist na culture, it's not enough that you have a job. No, ginatanaw na dira para mahambal nga isa ka naging successful nga individual kung nag-help ka na sa family mo or nag-help ka na sa community mo. So it's the same thing, no, in the Philippines. Usually, uh, your worth, no, as an individual is seen if you contribute to the community or kung naga-contribute ka sa family mo. Kung ang imo nga money ara lang sa imo, do usually wala na sa gina-view as something nga positive, 'di ba? So, focus is your role, no, ang expected role mo sa community. While on the other hand, when we talk about Western culture and individualistic, no, nga culture, ang focus lang gid sang development, no, sang individual is the autonomous person, no, separate ikaw from others. Meaning, example, na graduate ka na, so mag-describe ka na ang emphasis in describing your achievement nga ay because of my hard work, no, because of my skill set, no, that's why nga na-achieve ko ni, 'di ba? So internal or individualized. The emphasis on the personal achievement, the independence of the person, the personal goal. Okay, the self is seen as distinct. No? Lain ka or separate kaya sa imo nga
family or separate kaya sa imo community. Okay? And self-esteem gaka-gain through individual accomplishment. So, ang kinalain, no, in the collectivist or the Eastern culture, self-esteem is often derived from your contribution to the community or to your family. While on the other hand, no, sa individualist naman niya nga kultura, ang aton nga self-esteem kakakuha naton from individual or personal nga mga accomplishment. Okay? So, amo na ang best example, no? Here in the Philippines, no, Eastern culture kita generally in the past, okay? But of course, we can now see nga may ara na influence ang ginatawag naton nga Western culture. So in the Philippines, kung mag-graduate ka, wala pa na, no, pag-graduate mo, may work ka na, kung nag-help ka na sa iyong family, no, you feel good about yourself and other people will also praise you because you are contributing to the community or to your family. On the other hand, no, sa Eastern nga culture, or I mean sa Western nga culture, it doesn't matter, no? As long as you have achieved something, no, achievement na gina siya or maka-gain ka na ginataya self-esteem mo or maka-improve na siya sa self-esteem mo because people will look at you as an individual person. No, it doesn't matter kung nag-bully ka ba sa family mo or nag-bully ka ba sa community mo. As long as you achieve something by yourself, no, isa na saya kadako nga contribution nga makapa-improve sa self-esteem sa isa ka tawo. Diba? So you can now see the difference. Okay? Next naman, no, we have example. We have an example here. Several studies shows that Americans talk more about their personal attributes. Diba? I am successful because I'm smart. While on the other hand, Asians usually or generally talk about their social roles or situation. I am successful because of my community, because of my family. No? That invokes certain traits that they deem positive for the self. Okay? So next, no, we have other variation. Ano pa gid aside from the collectivism and individualistic culture, ano pa gid ang kinalain sang lain-lain yung mga kultura? So we have here the face and honor cultures. There are culture, no, mainly sa East or sa East Asian societies, we have what we call the face culture, wherein, no, it is very important for the person to maintain social reputation and avoid public embarrassment. Amo na ba lang term nila sa Tagalog nga wala ka nang mukhang ihaharap kuno sa tao. Once may ginubra ka nga sala, no, or may kapalpakan ka nga nahimo. While on the other hand, kung sa other countries na no, kung sa mga western na society or sa mga collectivist na society, bisan pa ya makasala kada iya ti mo man lang na iya, no, wala man na iya pakialam ang iba nga tawo sa imo. Pero sa aton dire, no, sa Philippines man bibutang ta, you have to be careful with the things that we do, with the things that we say. I think once gani nga ma-embarrass mo ang self mo, hindi lang na embarrassment for you, o hindi lang na siya nga ikaw lang na, no, ang iba niya tawo, no, gina-judge ka man, no, because man na gani of this face culture, no, ginagaan naton importansya ang reputation or social reputation sa isa ka tawo. Kaya ang tawo, no, or ang society or ang community is a big part of who you are as well. People are concerned with how their actions reflect on themselves and their social group. And also, we have the honor culture. Ano naman yung honor culture? We find it in certain parts of the Middle East and Southern United States. Pero, medyo may pagka-collectivist man na siya nung kultura. Ano na siya nga kultura? No? Honor culture prioritizes maintaining personal and family honor. Meaning, kung may ginaubra ka na nga hindi amo, that doesn't only reflect on you as an individual, it also reflects on your family. Diba? So individual may act in ways that protect their reputation and demonstrate their loyalty to their family or community. So if you watch no mga K-drama, makita nyo nga very particular sila nga kung makasala ila bata, especially sa mga family nga mga well-off, kilala sa community, di kung makasala ila bata, ga-reflect na sa ila. So bisan kita sa Philippines do gina-practice naman ni siya nga kultura.
No, the face and honor culture. Next, we have the holistic and analytic culture. Now, there is a difference, no, sa cognitive processes related to self-concept in different culture as well. When we say holistic thinking, individuals typically, no, or ang iba yung mga kultura, kinatanaw nila ang isa katao holistically, wherein an individual is perceived the self as interconnected with others and the environment. No? Ang mga ginatahambal ang isa kuno or it takes a village kuno nga para magpadako isa ka individual or pag-grow sa isa ka tawo. No? We do not only look at the person as he is or as she is, but we also look at the environment wherein dara connected ang ara nga tawo. So holistic thinking. The self is defined in relation to the collective or to the community. Okay, instead of individual attributes. Now, on the other hand, we have an opposing concept, the analytic thinking. No, say again holistic, no, as a whole, as part of the environment, tanaw nato ng isa ka tawo as part of one's environment or as influenced by her community, no, including the family. Now, when we say analytic thinking naman, we look at the person or an individual based by breaking down his attributes or her attributes. Like example, ginalantaw naton ang iya iniskwelahan, no? Ginalantaw naton ang iya achievement, ang pamatasan niya, no? As an individual. Wala without the without the influence of the environment. Siya lang gid siya, no? Ginatanaw ta siya or gina-breakdown ta ang iyang self, no? To separate attributes, achievements, and characteristics. Okay? So holistic and analytic thinking. And then we have the power distance, no? The concept of power distance is that in different culture may lain-lain kitang pag-accept, no, or pag-endorse ang ginatawag natin nga hierarchical power structure. Okay? So when we say high power distance culture, there are cultures nga ang individual, no, he may accept or internalize hierarchical roles and defer to authority figures. So the self-concept may be influenced by one's position within the social hierarchy. Okay? So example, kung diri ka sa Asia, no, kung bata ka pa, no, generally mas nubo no ang ginahatag the value or respect sa imo. So mostly gina-consider nato no in high power distance culture ang may mga maedad, 'di ba? Sila na ang mas dapat ginarespeto. While on the other hand, in the low power distance culture, these are cultures with low power or in cultures wherein there is a low power distance, individuals tend to emphasize egalitarian values. Magsiling kita egalitarian values, we look at people as equal, regardless pa sa edad, regardless pa sa sex. No? So, wala edge kung may tigulang ka, wala edge kung lalaki ka. Diba? That is what we call egalitarian. So, in low power distance culture, mostly, no, gina-emphasize ang ginatawag ng egalitarian values or equality of all. No? And the self-concept may reflect a more egalitarian and democratic view of oneself. Okay? Kung sa high power distance culture, mga batang ay nang ang mga lalaki mas may power, no? Mga babayi mas ng dugo. Okay? While on the other hand, sa mga low power distance culture, we look at people the same way or as equal. Okay? So nagabase na lang na yan sa individual nilang mga sila individual nga mga achievements, kung ano ang ilang power yung gina-hold in society. Okay? Pero when we look at it, no, ang usually sa mga Eastern culture sa aton na example, no, we used to be a very high power distance culture. Pero right now, since there is the influence of the Western culture as well, so to media and ano pa dira no nga mga influences,
na makita taman nga nag-amat-amat na ara naman gagwa ang ginatawag naton nga low power distance culture wherein we are trying to impose nga dapat equal ang paglantaw. Kung makita na ninyo 'no, dara man nagagasulod ang mga conflicts between the different generation. Ang mga katigulangan niya mahambal ma-impose gina sila nga dapat respeto gid sila kahit tigulang sila. Pero if you can see right now mga millennials or mga Generation Z ang ilaya pagpati, regardless of your age, kung wala kang nagaparespeto, hindi kayo dapat pag-respeto, no? So, it's not because of your age or your sex nga ang respeto ginhatag sa imo, no? It is gained, no? Kag equal kita tanan or we start from the same footing. So, doka amo na siya subong niya in the Philippines. So, there is a combination of a high and low power distance culture in our country. Next, we have the social identity. Again, our self-concept is also influenced by our social identity. So, some cultures place strong emphasis on social membership. Pareho na, importante gid siya nga although ginagaan gid value ang pagka patriotic, ang imong ethnicity, ang religion mo, dako gid yang influence sa kung sino ka. While there are culture nga ang focus nila is again more on the attributes or individual attributes and accomplishment than social identity. Pero in the Philippines makita ta gid nga ang culture tanom ng grabe gid ang emphasis sa social identity. Iti kung ano imo nga religion, no, gina-reflect back gina sa imo yang Roman Catholic ka, gasimba ka, dason amo ka na, dapat siya amo kani, ba? So in other countries do wala na yang focus nila yung individual attributes and accomplishments. Okay? Next, because of globalization, namo to gining hambal naton ay culture exchange, gaamat-amat naman na bag-o no. Hindi naman sila nga tanan nga mga eastern countries puro gid collectivist, no? Hindi naman tanan nga eastern countries nga amo gid ning ilang kultura. So gaamat-amat na subong combination. Sa isa ka country, diverse na katama ang kultura katawo, no, or ang pamatasan or behavior katawo because of globalization, no. We are exposed through media and other pagid nga mga resources to the culture of other countries. That's why kakakuha taman. Okay? So next, no, we have gender and self, socialization and self-perception. Now, paano naman nagkaka-influence ang gender socialization, ang self-concept naton or ang self-esteem naton? When we talk about gender socialization, ano nang abot silingon? Gender, as you will learn later on in your, gender and society nga subject. Gender is self culturally constructed. When we say culturally constructed, pagkabata sa imo although may penis ka na, may vagina ka na, wala pa na yan nahambal kung ano dapat or wala na daya sa biology naton nga dapat ang babae pink kin ang suksok, ang lalaki blue gid, 'di ba? Those are constructs or those are ideas or norms that are created na in the society, 'di ba? That's what we say or that's what we mean when we say gender is socially constructed. Kay ang gender no or ang mga normal nga ginakabig naton sa lain-lain nga kultura nagalain-lain man na. Okay? So may mga culture nga normal lang sa ila nga gasuksok ang lalaki palda, 'di ba? So may mga kultura naman or sa ating kultura hindi na siya normal nga ginakabig. So that's what we call differences no or amo nang ginahambal naton gani nga gender is again socially constructed. So now, gender socialization, no, it means the process through which individual learns and internalize the societal norms, behavior, and expectations associated with their assigned gender. Now, as you grow up, no, as you grow up in the Philippines as a male, as you grow up in the Philippines as a female, may mga kinaiiya na nga mga gina-expect sa aton nga mga behavior which is considered the norm or amo ni mahambal ta nga kung amo ni dapat i-follow mo kay para ma-consider ka nga normal base sa assign sa imo nga gender. Now, kung female ka, no, you're expected to growing up to learn household chores, 'di ba? Una usually ang naanda no in the Philippines to have your hair long, no? Dapat hindi nubo ang buhok. Kay kung nubo ang buhok mo, no norm naman na siya sang lalaki na. 'Di ba? So gakatun-an while we interact with the people around us in a certain culture, nagaamat-amat ta na siya or gaamat-amat ta na siya internalized.
Okay? Until such time nga it is a lifelong process of normalization. Until such time nga amo na nang normal para sa aton, amo na nang ginakabuhi ta, no? Amo na nang pag-perceive ta sang self ta, amo na ang behavior ta. Okay? So, how we express ourselves through our behavior, wag panamit nato, no? It is because of gender socialization. Okay? Pwede nga ang family naton ang agent sang gender socialization or dara naton gaka-learn ang ari nga mga norms, pwede sa friends naton, pwede sa ginatan-aw naton sa television or sa kakabatian naton sa radyo, sa school, no? Or cultural narratives. And it is transmitted or gina-reinforce, no? Or gina-force na sa aton through gender roles and stereotypes. So we will also discuss ano na ang ginatawag natong yung gender roles and stereotypes. So, paano ba lagi na-influence, no, sa gender socialization ng atong self-perception? First, we have formation of gender identity. Okay? Pagkabata sa aton, ano lang na iya, ma-identify ta lang yung aton nga sex, no? Biological. Kung babae ka, may vagina ka. Kung lalaki ka, may penis ka. Pero wala pa na daiya ang gender identity because gina-form pa lang na siya as we develop, no? As we grow. So gender socialization is instrumental in our development of our gender identity. How do you identify? Do you identify as a transgender, as a cisgender, no? Straight ka? So children learn about gender through observation or through imitation sa mga tao sa palibot niya. So usually, when he sees or she sees someone nga the same sa iya, nga ay, siya ni nang laba man ang buhok niya. So maybe dapat siya ning sundon ko, no? Siya ang maging role model ko, no? Ang mga role model naton could be our family members or peers naton, di ba? So they internalize or we all internalize these societal expectation. Dara na gaka-develop ang aton or gaka-form ang aton gender identity. Example, kung isa ka young male children, no, they would learn about certain traits and behavior attributed sa pagkalalaki. So dapat na isog ka, 'di ba? Mo na nakita nila, si Papa do permi ka panumbaghaw, no? Pareho kami lalaki. Okay? So mo man na magsige man na ka panumbag ang bata, no? Amo na or kaisog ni permi sa iya, no? Gasyagit siya permi. So mo man na ang sundo, no? Ano ka masculine sa iya, 'di ba? So our role models or ang mga nakakita nato or the people around us, they serve as the primary, no, influences for the formation of one's gender identity. Then we have gender norms and expectation. So now, what are the gender norms and expectations? Sa kada isa, in the Philippines, example, kung babae ka, you're expected to be feminine, no? Ang feminine nga term, hindi na siya exclusive sa babae lang. But in the Philippines, when you are a female, you're expected to be feminine. So what are considered as feminine nga mga behavior? Hinhin, di ba? Amo na sa. So, hinay, maghambal, maluming, maghambal, feminina. So, amo na yung gina-expect sa aton. Pero that's not necessarily what is natural to us. May araya Japon, mga babae, nga hindi man sila feminine, no? Meron mga lalaki nga hindi man sila masculine. Pero again, because that is the norm, no? Amo na gina-expect nga normal or amo na gina-expect sa aton, amo na ang maging gina-follow taman or gaka-develop sa aton. Next, we have gender stereotypes. Ano ba lang mga gender stereotype? Isa sa common ni gender stereotype, no? Meaning, do ka general idea or pagpati nga wala man basis. Saka pinaka-common yung gender stereotype in the Philippines is sa career, no? Gender stereotype nga mga criminology, no? Lalaki dapat kay strong, di ba? In the past, that was the concept, no? Nga dapat kung engineering courses, no? Mga laki na da, no? Kung babae ka, hindi ka da bagay. Kay isa ka gender stereotype na kung babae ka, no, ang logic mo mas nubo. But in fact, no, based on statistics, that is not true. Ba? So, gender stereotypes. What else? Media and cultural influences. Anong kakakita mo sa TV sang bata ka pa? No? Ano ang mga harmful man ang mga depiction, no? Pariyo na sa mga popular Filipino teleseries or sa mga daan ba lang nga mga movies, women are always portrayed nga mga submissive or sunod-sunod lang or hindi gani kinahanglan nga ginasave, no? Duka mo na ang permi
pakita sa media. So, ang mga bata nag-grow up man, no, with this idea nga, kung babae ko, dapat siguro ginabuligan di ko, dapat kinasave kit ko, hindi ko ni maka-overcome sa aring nga situation kung wala ko Prince Charming, di ba? Ga-create man na sang amo na nga idea. Next, we have school and peer influence. So, sa school, no, with the friends that you have in school, nakatabo man ang gender socialization nga ginatawag. So, mga practices sa classroom, educational materials, no, kung ang inyong educational materials hindi ano ni ganian ang gender sensitive, 'di ba? May tendency man nga muna ang ma-reinforce sa bata. Okay, mo say reinforce amo nang matun-an sang bata, 'di ba? Nga amo na ang abiya amo nang normal. Okay, so example, friend groups consisting of a more diverse gender identities could provide a much more supportive and safe space for gender identity exploration. Kung isa ka friend, no, isa ka friend group, may babae, may lalaki, no, ng tunga-tunga, may possibility nga mas ma-explore sang bata ang iyang gender identity. But kung ikaw, abi, isa ka kamistra, ginapakiga mo din ang bata, no? Balon mo, mga lalaki, laki lang tanan, mga babae, babae lang tanan, no? That will impede their gender exploration. Okay? So, meanwhile, sa schools or mga educational system have come a long way in terms of developing policies and curriculum. So, subong mas gender sensitive na ang mga policies natin sa eskwelahan. Next, we have gender identity exploration. So, in the Philippines, again, we are a very religious-centered country. So, ano gid no, in terms of the gender identity nga talk, do ka limited pa, 'di ba? Pero tanawon nato no ng right now, damo na mga damo na mga medium kung pwede diin pwede maka-explore ang individuals ng iyang identity pero sa social media. Kung sa personal, wala ka pa makutan, there are a lot of support groups online nga pwede ka naka-ask sa mga questions mo. Kung may ara ka sa mga confusion regarding the gender, di ba? Or regarding your gender identity. Pero make sure lang safe ini nga mga support groups kiti may araman iban yung gina-take advantage nila ang confusion no sa isa ka individual sa ilang gender identity kag amo na no, though sometimes they become victims as well of these predators, diba? So next we have intersectionality. So ang gender socialization nato nagakaapektuhan na siya sa race, 'di ba? Depende man sa imo nga may mga race or may mga kultura no nga hindi sila open for the exploration of gender identity. Okay, class mo no, the socio-economic class, diin ka pigado, poverty below poverty line or sa mga may kaya-kaya no. Sexual orientation. So, ari nga mga intersection no, it also impacts your self-concept or self-perception. Okay? And then third, now we are in the lesson 3, social influences on the self, on self-perception and self-esteem. So may duwa ta diri ka konsepto. We have the concept of self-perception. So natun-an naton no sa module 2 nga self-perception, ambot silingon sina paano mo nakakita ang self, kung paano mo gina-interpret no ang imo kaugalingon. How do you understand yourself? Dala na ang mga beliefs mo, attitude, and self-concept. Okay? So, it involves the process of self-introspection, no? Gina-analyze mo kaugalingon mo. Okay? Ang mga experiences mo, ang mga behavior mo kag interaction mo sa iba niya tao. So, ang self-perception naton hindi na siya fixed. Nagabago-bago na siya. It is dynamic and evolving. Okay, nagabagabag-o nga pag hindi sa self ta. Kung may mga pagbago man sa aton kaugalingon. Now, let's go naman to self-esteem. So, na-discuss na naman at when we say self-esteem, that is our evaluation or overall evaluation sa aton kaugalingon. Meaning, kung gina-evaluate mo ang self mo, no, pwede nga manghambal ka nga I am worthy, no, valuable ako. Pwede man maghambal ka nga ay do wala ko pulos, no. How do you feel about yourself? That also refers to your self-esteem. I feel good about myself. I feel good about being me. I feel bad about being me. I feel insecure, no? So, that also constitutes to your self-esteem. Again, overall, mga pag-evaluate sa kaugalingon mo. No, paghatag mo worth or value sa kaugalingon.
Okay? So, ang self-esteem naton students, it could be influenced by internal factors. Example, may mga personal achievements ka, no? May mga abilidad ka nga nabalaan mo, that's why nagataas ang self-esteem mo. Or it could be also influenced by external factors, such as paano ka bala or ano balang feedback sa iba niya tao sa imo. So, at first, taas ang self-esteem mo, nag-entra ka to sa singing contest, tapos ginbu ka, no? Amo na ang social feedback. So, meaning, may influensyahan man ang self-esteem mo, manubo man at some point. Validation. Are you being validated by the people around you? No? Kung abi mo, no? Kung ginatagaan mo gid value ang physical attributes mo kay you think you're beautiful. Gina-validate man sa iba niya, ay kagwapa, gid mo tuod sa imo. So it means it can also influence your self-esteem. Pero kung wala gina-value or wala gina-validate, no, gina-invalidate sa iba ng imo nga self-esteem or ang self-perception mo, there's also a possibility nga mag-decrease man ang imong self-esteem. And of course, kung gina-accept ka bala sa iba niya tawo as you are, diba? So, what are the role, no? Now, let's see, anong role sang social situations naton sa aton nga self-concept and of course self-esteem naton. Okay, we have to remember, no, having low self-esteem, 'di ba? Can be a huge contributor sa mental health issues, 'di ba? Kung hindi ka sure sa imo kung sino ka, kag kung nubo ang imong self-esteem, it could be that you are shy, 'di ba? Pero sometimes being shy doesn't necessarily mean nga nubo ang self-esteem mo. Nauya ka lang gid ya. Pero may ra gid siya nga nubo gid siya ang imo pag-value sa self mo. And it can result to problems, no, mental health problems such as depression, maybe anxiety, and such things. Okay? Kag do hindi quality ang imo nga life, di ba? Wala mong ginakabuhi ang life mo na confident ka or you feel good about yourself because you have low self-esteem. So ano ba lang mga lain-lain yung mga concept that will also help explain or understand, no, our self-esteem. Okay, so our self-perception. First, we have the looking glass self. The looking glass self, no, is a theory or a concept wherein it basically means nga parte kung paano tagakakita ang kaugalingon ta or parts of how we see ourselves comes from our perception of how others see us. Meaning, no, wala lang nakabase sa kung ano ang paglantaw ta sa self ta, amo na ang self-esteem naton or amo na ang self-perception naton. Nagabase man ta kung how do we think others see us. No? Example, I think, no, ng iba niya tao, paglantaw nila sa akon ng syunga-syunga ko, no, or ano ko, stupid ko, 'di ba? So that will also influence how I see myself or how I perceive myself, how I interpret who I am, 'di ba? So the looking glass self. As an illustration, okay? We might feel at first nga joker ta, no? We have a great sense of humor. Pero pag joke ta, wala man may nagkadlaw, 'di ba? So we will perceive now that other people do not find us funny. So that will also, no, contribute to how we understand ourselves. Hindi magiguguro katalawaan. So this can this can lead to the labeling bias yung ginatawag. Say, when we talk about labeling bias, it occurs, no, when other people label us. Okay? Example, gin-label ta nila nga stupid ta, no? And this labeling bias can lead to self-labeling. So kay tungod mo naging label sa aton, no, nagpaat kita, kita mismo, no, na internalize ta na nga label kag kita na mismo ang pagtan-aw ta na sa self ta, pag-label ta na sa self ta, stupid ta. So it can affect our self-esteem level. Now next we have the concept of self-comparison. So with the term self-comparison, ginakumparan mo ang kaugalingon mo. Kay sino? Social comparison. Ginakumparan mo ang kaugalingon mo to the people in your environment, no, or immediate social environment. Okay. So may duwa na nga na mention students nga social comparison. Mayroon kita ginatawag nga downward social comparison. So may nakikilala ka mo ba lang nga classmate nyo na kung mag-exam, no, tapos exam ng check, dugay-dugay pa pila score mo dahil, pila score mo sis, ano ay hana purpose na?
no? Most of the time, the purpose is social comparison. Kung downward or upward, wala ta kabalo. Because when we talk about downward social comparison, it is our tendency or our attempt to create a positive image of ourselves by comparing ourselves to those people that we think are worse off than us. Meaning, ikumparar mo ang kaugalingon mo sa mga tao nga sa pagtanaw mo mas nubo pa sa imo. Example, no? Nagkuha mo sa exam, 1 lang, 1/40. Pero nangita ka to tawo nga mas nubo pa gid sa imo. May classmate ka, 0 pa gid saya. Oh, di makahambal ka nga, "Ay, mahayo na lang ko kay 1 pa kuya siya, 0 gid." No, we try to create a positive image of ourselves para hindi magnubo ang self-esteem ta. Eh, mayara man na siya function, no? Pero hindi mo man pag-ihambal-hambal, no, iwakal-wakal or hambalon ang tawo nga, "Uy, nubo ka pa sa akon, no, mas maayo pa ko sa imo." Kay maapektuhan mo naman ang self-esteem niya. Puwede man na yan, oh, sa imo lang na, i-keep mo lang sa utok mo nga, "Ay salamat hindi gali ako ang lowest." 'Di ba? It also serves a purpose for the maintenance of our self-esteem. Pero students 'no, base all the time mangita na lang kamo someone worse off than you, pero wala na kamuya wala niyo na gina-evaluate 'no, honestly ang inyong nga work nga, "Ay magunubo gali sa akon kinahanglan ko ni i-improve." Manghubron ta na lang, okey lang ni, next time mamuma ko ni gyapon." 'Di ba? We also have what we call upward social comparison. Now, when we say upward social comparison, gapangita naman ta tawo 'no, or gina-compare ta naman ang self ta sa mga tao that is better than us, subjectively speaking, 'di ba? Example, gina-compare mo ang imo self sa imo nga, senior 'no, ikaw be gina-compare mo ang self mo sa pareho mo be nga student nga nag-graduate na, ginatan-aw mo nga, "Ay hala miubra na siya." 'No? So, it could 'no, lower our self-esteem in a sense. Pero kung the way mo siya i-process 'no, i-process mo siya nga, ng dason niya dapat ya malapawan kapag ginaya kung ano ng iya na-achieve subong, 'di ba? Sometimes amo na dara tagakuha sa motivation ta to also move forward, 'no? Kay gina-compare ta ang self ta sa iba niya tao makita ta nga, "Do ka less pa ni kaysa sa iya haw." Dapat 'no, dapat nang malabot ko man ni or malapawan ko pa ni kung ano ni subong ang iya na-achieve. Puwede na yan 'no, it can be or it can help us or it can provide us as, a model 'no or a basis, 'di ba? Amo na nga kinahanglan naton nga may ara man kita sometimes 'no, tendency for upward social comparison. Pero kung gina-compare mo ang iba ang self mo sa iba tapos ang natabo sa imo nag-lower na, low na katama ang self-esteem mo until such time mamambag ka nga wala gid kuya pulos 'no, dara naman na daiya nga hindi naman siya insakto. Okay, so that is the social comparison theory. Eh, gina-compare ta ang self ta sa iban, either downward social comparison or upward. Next, we have social presentation. So, hindi ginaya malikawan students, no, that we will really present ourselves, no, sa kalibutan, no? At paano na siya? How others see us, again, hambal ta, it is not only how we see ourselves nga naga-create ng self-esteem ta or nag-influence sa self-esteem ta. Ang aton pagid nga knowledge kung paano ta makita sa iba nga tao or anong pag-perceive sa iba nga tao sa aton, it also influences our self esteem, especially if we care about this person. Okay? Example, no? There are times when we try to present or we have this tendency to present ourselves in a positive way. Diba? Iti, amo magid na iya ang nature kataw, alang i-present to sa kalibutan ang ano no, ang worst part naton. So we try to present ourselves in a positive way or in positive image, no, with the goal of increasing our social status. Pero taas ang pagtanaw sa aton and it is a basic and natural part of everyday life. Wala sang tawo nga gusto i-present ang worst part sa iyang nga self. Bisan na mo pa da ka-humble 'no, ang best self mo gina-try mo i-present sa kalibutan. So that is self-presentation, 'di ba? So in the social presentation, nga theory 'no, example sina makadto ikaw sa interview, 'di ba? Even if you don't wear, ano ni ganing tawag nila, professional nga attire, 'di ba? Everyday in your everyday life, you still wear it, 'di ba? Business attire. Kaya you want to present yourself, no, to your
employer or potential employer nga presentable ka, no? Even if sa pag-speak English, no? Most of us here are not really English speaking individual. Pero naghahambal kita or we use English to appear as someone na competent, no? Kasi in the Philippines, we cannot deny na people see you as someone na competent if you have good communication skills, which is not true, no, in a sense, but still we do it, no, to present ourselves, no, or to present ourselves in a positive way. Okay? Pero kasi saan naman, kung masobrahan ka naman sa self-presentation, yung ginatawag, you could appear as narcissistic or do gina-promote mo na ang kaugalingon mo. Sometimes, imbes nga good ang impression ka tao sa imo, kaling-ana ang tao sa imo. Okay? So now, let's go to the strategies. Paano bala natin ma-cultivate or paano bala natin ma-develop ang positive perception natin? Kaya importante nga maayo man or good na nga nga pagtanaw sa self ta or we have to enhance our self-esteem, no? The value and the worth that we assign to ourselves should be enhanced. Iti para likawan naton no ang mga issues naton or malikawan naton ang pag-stagnate. Kung ara ba lang mga bata nga ay kay wala man ko pulos diri na lang ko amo na lang ko. Okay, so what are the practices that we can use no to improve our self-perception or to have positive self-perception and to enhance our self-esteem? First, we have to practice self-awareness. Students, no, we have to be aware of our thoughts, no, dapat kabaluta kay para madakpan ta man ang kagalingon ta nga kis agali negative na katama ang processing naton sa mga information, our emotion, our beliefs, basta may mga beliefs kita nga problematic or hindi insakto. And we have to be aware of our uh, strengths, 'di ba? So we know what we can capitalize on. Ano magamit ta para ma-improve tang situation ta. Kag ano pa ang mga bagay nga need nato ni improve or ano mga bagay nga kinahanglan naton i-accept sa self ta, 'di ba? Nga ay need ko i-accept nga may limitation mo ko in terms of in terms of financial. Iti pigado kami, no? Hindi ko na mabag-o. Pero from that, no, I can also capitalize my strengths para ma-improve ko ang situation namon. 'Di ba? So practice self-awareness. Next, we have challenge negative self-talk. So I have told you million times already, no, exaggerated mga million times, but I always tell you to avoid speaking ill about yourself, 'di ba? Kasi mga kita nga kamangusakon, no? So dapat no, the way you engage in conversation sa iyong mga kaugalingon, no, it should not be overly naman optimistic or sobrahan naman ka positive, but i-balance, no? Balance and compassionate statements. 'Di ba? So kabalo ko nga sa subong, hindi mo ko ginakaya baklon, pero it's okay, no? You can work for it. No, you can forgive yourself for not acing the test. Kiti base may mga ginaagyan ka man, no? Treat yourself mo kung paano mo tratar ang iban nga tao, 'di ba? Maayo ka mag-comfort sa iban, pero sa self mo gani negative katama ang ginapanghambal mo. Next, we have to set realistic goals. We often, when we fall short sa aton nga mga goals, no, we feel frustrated. Kag gaka-disappoint kita sa kaugalingon ta only no to realize nga ang mga ginaset ta gali nga goals no unrealistic na or unattainable. So dapat kung naga-set sang goals no, gina-divide naton or ginaisa-isa naton from smaller steps lang bala no amat-amat. Ikabudlay man nga ma-set kada goal nga maging bilyonaryo ka na dayon no nga tiga-eskwela ka pa lang gani. So dapat smaller and manageable nga mga steps or mga goals. Amat-amat iti the more ka nga nagaset sa mga goals nga imposible man, ma-frustrate ka lang. Pero kung ma-set ka gagmay nga goals nga kaya mo i-attain from time to time, amat-amat hasta sa ulihin no, ng mas you will feel motivated kiti after uh, there is this explanation in psychology nga once gani we complete a task, we feel good, no? We feel good about ourselves and we feel motivated to do another task. Okay? So that's why it's important for us to set realistic goals para avoid ang disappointment and frustration. Next, we have focus on strength. So instead of focusing on the things that you cannot do,
you focus on the things that you can do. No, again, capitalizing on your strengths, talents, and positive qualities. So it's important nga i-acknowledge mo ang imong nga mga strengths, no? Not only, although important na i-acknowledge ang limitation para we can set realistic goals. Pero dapat mo-focus man ta or gaan ta man acknowledgement ang mga strengths natin. Okay? Next, we have limit social comparison. Although it's necessary for us to have points of reference, meaning kinahanglan ta man sa mga tawo nga basihan naton kung ay nang ari pa ko bala sa insakto nga dalan, no, ga-progress pa ko bala. Pwede ta gid gamiton ang social comparison ato ba lang upward and downward comparison. Pero kung wala naman siya naga-serve sa purpose nga positive sa aton, i-limit ta na lang. Like kung gina-compare mo ba ang self mo sa iban, ta's ma-feel bad ka lang sa self mo, wala ka man ginaupra or wala kang gaka-motivate, so i-limit mo na lang, especially for those people mga tao gid nga dasig maapektuhan, ginakumpara nila ila self sa iban. May ara iban yung tao nga ikumpara nila ang self niya sa iban, pero mambal sila nga, puwede ko pa na siya malabutan or puwede ko pa na siya malapawan. Pero may iba naman nga, "Ay wala gyud ko gali ako lose no, to kaamo na." So kabalo man kamo sang self niyo, kilala niyo man ang self niyo. Kung you have a tendency to feel bad when you compare yourself to others, to stop niyo na lang na kay it is not, or it does not ano no, have a purpose man, okay? So just limit it, not necessarily nga kaksod mo na, pero limitahan mo lang, okay? Practice self-compassion. So, being kind to ourselves. No? Kung we can be kind to other people, we can forgive other people sa mga sala nila, we should also forgive ourselves when we encounter mishaps or makasala ta, no? Or nag-struggle ta, especially during sa mga time nga nag-struggle ta or nakasala ta. So, dapat, ay, nakasala ta, no? Sorry sa self mo. Kay self mo lang na, no, ang nakaapektuhan primarily. And then, you also forgive yourself for doing or making bad decision, you promise to yourself that you will do better next time, no? Be compassionate or give yourself, no, kindness. Okay, next, we have seek social support. It is important. Bisan isa lang na da or duwa lang dang friend mo or kung pulo or 100 ang friend mo. The most important thing, no, is to have foundation ng mga relationship nga healthy. Okay, so no man is an island. We need social support as well. Next, we have to cultivate gratitude. We have to be thankful for the things that we have, for the positive aspects of our lives, no, for the things that we have achieved today, no, kay makapa-improve man sa isang ato niya self-esteem. Okay, so dapat thankful kita sa mga bagay na may araw kita. Okay, so nang we tend to look at life nga, ay amo ning wala ko, no, do ka mahabata nga hindi pa ko kontento. Pero kakalimtan ta na nga may mga bagay giling aran sa aton nga dapat para salamatan ta man. Okay, so it helps us be or it helps boost our self-esteem and overall well-being. Next, we have engage in self-care. So self-care doesn't mean no all the time may ginasugdan mo lang self mo magpulaw, ginasugdan mo ang self mo magkaon bisan ano. Self-care is actually difficult no because it demands discipline. Disiplina sa physical, disiplina sa emotional and mental well-being naton. Example, we prioritize rest or sleep, no? Prioritize eating nutritious food. Self-care doesn't mean makaon ka lang dati sa anong gusto mo. No? And of course, pinaka-importante, physical exercise. That demands a lot of physical discipline. Now, develop coping skills. No? Kung maglain ng buot or kung may problema, kung napasandad sa kabuhi, mainom, smoke, no? That is not a positive coping skills. Mangita ikaw sang skills wherein ma-develop ang imo nga resilience and confidence. Meaning, hindi ginaya malikawan nga we will ano no maka-experience gid ng mga problem sa life ta. So paano mo ba lagi na process or paano mo ba lagi na atubang ang problem? How do you bounce back from a fall, no? After a fall, developing coping or positive coping skills, challenging limiting beliefs. So we are often the ones na nagahatag sang limit sa self tagambat ang adara lang ko asta amo lagi niyang kaya ko. So you try to challenge those beliefs about yourself nga limiting. So, if I go beyond this, ano pa ginayahan ang pwede ko maubra? Ano pa ang kakayanin ko? Next, practice mindfulness. Cultivate mindfulness to stay present in the moment.
Okay, so avoid na nga all the time balik-balik sa past. You go back to the things or the mistakes that you cannot undo. 'Di ba? You worry about the past too much or you worry about the future too much. So being mindful is living in the moment, being present, no? Look at who you are right now, what you need to do right now. Diba? The future will take care of itself kung take care or if you take care of the present. Diba? And then finally, seek professional help if needed. So, miss ng mapa-psychologist, no, mapa-psychiatrist, mapa-guidance. Diba siyang balong kubuang ko, miss, no. Importante gani nga bisan wala ka pa diagnosis, nagapangita ka na help, no. Kay preventive is better or prevention is better than cure. Mahulat ka pa kung diin ang imong brain chemistry na alter na, no, nga may depression ka na. Siyempre dapat nagasugod kita sa wala pa, gina-prevent naton nga magkaproblema kita mentally, physically, or emotionally. Okay? So, it is not, you should not feel bad about seeking professional help or you should not feel ashamed, no, kung nagapa-psychologist ka na or nagapa-counseling ka. Kahit gina-try mo malang nga maging good, no, baid ang gihambas ng iba nga tao, importante ang kaugalingon mo, no, ma-safeguard. Okay, so those are all the strategies that you can use to cultivate a positive self-perception or to enhance your self-esteem. So this is the last part of our discussion. May hatag ko nga mga activities, so you just refer to the Google Classroom, okay, and accomplish them. So thank you so much, and I will end the discussion here. Okay, end meeting.